Maayong gabi sa tanan akong followers, viewers o supporters. Guys, na ako karon diri nanihapon ko sa Floral Mansions dinhi sa GC Aquino Avenue, Butuan City or Butuan City. Na ako sa Butuan City guys eh. So na ako diri stay sa Floral Mansions sa Butuan City. So manihapon ko diri na lang sad ko sa ilang restaurant nag-take ako ang dinner. This is my food. Bangos na pinirito, fried egg, rice, then pineapple juice. This one. Kaon sa ko guys. Guys, thank you so much for always following me and sharing my video clips. Manihapon sa ako guys. I think the Lord